So my dear student, now I am going to the next part of the chapter magnetic effects of electric current. You see, magnetic field is a quantity that has both direction and magnitudes. If anything which has both direction and magnitude, then it is called a vector quantity. So as the magnetic field has both quantity and direction, that is why it is also called as vector quantity. So if you are asked one question, that is what is the magnetic field lines is a vector quantity or a scalar quantity, then you will answer it that this is a vector quantity as it has both magnitude and direction. If this is there is both magnitude and direction, that is called a vector quantity. Other vector quantity you have already studied in the class 9, it is velocity, then weight. These were the vector quantities. So due to the both direction and magnitude, magnetic field also considered as vector quantity. The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from the north pole and merge at the south pole. Already I have mentioned it that it emerges out from the north pole. This is north pole emerge out, and it will go into the south pole. Okay, outside the magnet or inside the magnet, the field lines will go from south to north pole. Okay, so next, the arrow makes all the field lines. I have already mentioned it. So north pole, does the magnetic field lines are closed curve. Why it is closed? Because you see it emerges from the north and enters into the south. That is why it is a closed path. There is not any gap. It will go to the south, and in the midst of the magnet, it will go from south to north. That is why it is a closed path. Next, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet place is greater where the field lines are crowded. So field lines bilak jimane beshi থাকিব হেতুৱে কি হ'ব বেছি কি হ'ব powerful field lines হ'ব. So if the magnet is a large one, then the produced magnetic field lines will also emerge out in a large number, and it will produce a large magnetic field. So এইটো কথা কৈছে যে যদি ম্যাগনেটডাল ডাঙৰ হয় পাৱাৰফুল হয় তেতিয়াহলে ফিল্ড লাইনছখনো পাৱাৰফুল হ'ব. ওকে, তাৰ পিছত চাবা, now two field lines are found to cross each other. If they did it, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. So what's happened if two magnetic field lines intersect each other? Then what's happened at the same point, whenever we keep a needle, compass needle, then compass needle will show different direction at a time. যদি ইয়াতে ইন্টারসেক্ট কৰে দুটালে কাটাকাটি কৰে তেতিয়াহলে সেই পয়েন্টত যদি আমি এডাল নিডল কম্পাছত দেও, নিডল কম্পাছৰ নিডলটোই ডিফাৰেন্ট ডিৰেকশন শো কৰিব, এবাৰ নৰ্থ এবাৰ সাউথ এনেকৈ হি ঘূৰি থাকিব। সেইটো তোমাৰ কি হয় ইম্পসিবল হয়। গতিকে কি নকৰে, these lines do not intersect each other, that is it is parallel to each other. ইটো হিটো প্যারালাল হৈ থাকিব, কিন্তু ই কি কৰিব নোৱাৰে, ইটো হিটো ইন্টারসেক্ট নকৰিব। So magnetic field lines will not intersect at any point. That is why if it is intersect at a point, then at the same time the needle of the compass will show different direction, which is not possible. So etu ahe, so what is the characteristics of magnetic field lines? Tetia tat tumi etu likhibo lagibo. So magnetic field due to a current carrying conductor.
magnetic field kon keneka porisoy. In activity 13.1 we have seen that the electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. So এটা magnet এটা wire তোমার কি হল current pass কৰা গল so pass কৰিলে তোমাৰ কাৰেণ্টৰ ডিৰেকচনৰ ওপৰত ই ডিপেন্ড কৰে নে নকৰে হয় এটো কথা হৈছে তা হেতু কথা আমি চাম যে কি হয় ইয়াতে তোমাৰ মই ডাইৰেক্ট এইটো কৈ দিছো ইয়াতে কি দিয়া আছে সবা ইয়াতে এটা যে সার্কিট দিয়া আছে এই সার্কিটটাত কি হয় ইয়াতে দেখিছা এটো কম্পাস নিডলৰ নৰ্থটো বাহিৰৰ ফালে আছে এছটো ভিতৰৰ ফালে আছে ইয়াতে আকৌ নৰ্থটো ভিতৰৰ ফালে সাউথটো বাহিৰৰ ফালে এটো কম্পাস নিডল হয় সো কিহৰ কাৰণে হৈছে সবা ফাৰ্স্ট সার্কিটত আছিল ডিৰেকশন অফ দা কারেন্ট ফ্লোজ ইন ক্লকৱাইজ ডিৰেকশন ঘড়ীকটা যেটো এনেকৈ ঘুৰে ক্লকৱাইজ ডিৰেকশনত যেতিয়া গৈছিল ততে আমি দেখিছিলো নৰ্থ পোলটো বাহিৰত আছে সাউথ পোলটো ভিতৰত আছে ইয়াতে চাবা so whenever the direction of current is changed current direction to jetia change kora hoise then what's happen the direction of needle compass is also changed so ephale jetia current hobe hoise iar agor etut goisile tomar clockwise goisil clockwise jete north to bahirot south to bhirot hoy etut tomar ki hoise anti clockwise goise eneke goise current karon battery connection to ami holai dilu ephale positive ephale negative so to change the direction of current just we have to change the connection of the battery positive negative connection to ami change korai dile ki hobo current direction to change hobo so yete current direction to change hote tumi dekhila so north to bhitor ahise south to bahir goise so from this activity activity 13.4 we can conclude that whenever direction of current through a conductor wire is changed then what happen the magnetic field lines produced by the conductor wire is also changed magnetic field line direction to ki ho jay change ho jay so we can conclude that whenever the direction of current through a circuit is changed then what's happen the direction of magnetic field lines is also changed so current direction upor a magnetic field lines direction to depend koribo tite hola ami magnetic field lines direction to ami gom palo current direction change korile ki hoy is change hoy eta yak ami no keneke detect korim so magnetic field due to current through a state conductor majedi current gole ami magnetic field lines no keneke কোন ফালে দি যায় কেনেকে produce হয় এটো কেনেকে গম পাম সো ইয়াৰ কাৰণে রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল বুলি এটা রুল আছে এটো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল সো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো আগতে কব লাগিব নহলে এখিনি বুজি নাপাবা সো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো কি হয় যে আমি যদি সে এডাল কন্ডাক্টিং ওয়্যার নহয় আমি যদি এনেকে ধৰো বুঢ়া আঙুলিটো ধৰিলে কি হ'ব এই বুঢ়া আঙুলিটোৱে তোমাৰ কাৰেন্টৰ যদি ডিৰেকশন দেখুৱাই আৰু ই যদি তোমাৰ কি দেখুৱাই মানে কি এডাল কন্ডাক্টিং ওয়্যার আমি এনেকে ধৰিছো বুঢ়া আঙুলিটো যদি কাৰেন্টৰ ডিৰেকশনটো দেখুৱাই আৰু তোমাৰ এই হাতৰ আঙুলি গিটাই নহয় এনেকে ধৰিছো নহয় হাতৰ আঙুলি গিটাই কি দেখুৱাব জিফালে কি হৈছে মেৰুৱাই ধৰিছে জিফালে ৰেপ কৰিছে মেৰুৱাই ধৰিছে সেই ডিৰেকশনটো হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ ডিৰেকশন so if we hold a current carrying conductor with our right hand dhoro then what's happen then if the thumb represent the direction of the current then the other finger wraps jifala merua hoise will show the direction of magnetic field line ta mane bura anguli tu tomar tar dolot tumi thorila thorote bura anguli tu tomar ki dekhoise enake current direction দেখুৱালে বাকি কিটা আঙুলি জি এনেকে মেৰুৱাই ধৰিছো আমি ধৰিছো তো বাকি কিটা আঙুলি কি দেখুৱাব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ ডিৰেকশন দেখুৱাব হেতু আছিল ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল আমি হেতু বাৰো পঢ়িম এতিয়া সো তাৰ আগতে আমি এখিনি পঢ়িছাও ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু কারেন্ট থ্ৰু এ স্ট্ৰেট কন্ডাক্টৰ সো ইয়াতে তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট এটা দিয়া আছে মই এখিনি মাৰি থাকা নাই মই ডাইৰেক্ট তোমালোকক এক্সপেৰিমেন্টটো কৈ দিম চাবা ইয়াতে তোমাৰ এই আগৰ নিচিনা ফাৰ্স্ট আমি যেটো হেৰি পাইছিলো তেনেকুৱা ইয়াতে কি দিয়া আছে ইয়াতে এটা সার্কিট দিয়া আছে হয় এটা পজিটিভ সো পজিটিভ হলে তোমাৰ কি হ'ব এনেকে কারেন্ট আহিব এনেকে কারেন্ট আহিছে চাবা এটো xy এনেকে কারেন্ট আহিছে আৰু এইখন কাৰ্ডবোৰ্ডৰ মাজেদি আহিছে ইয়াতে আমি আগৰ নিচিনাকৈ কি কৰিম আমি যদি আইৰন ফিলিংস দি টুকুৰাই দিও দিলে কি হ'ব এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনছৰ মতে এৰেঞ্জ হ'ব
এতিয়া এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স বিলাক এৰেঞ্জ কৰোতে তুমি ইয়াতে যদি এটা তুমি নিডল কম্পাস এটা দিয়া হয় নিডল কম্পাস এটা ইয়াতে এখিনি দিয়া হৈছে নিডল কম্পাস এটা বহু সৰুকে দেখুৱাইছে সো নিডল কম্পাস এটা যদি তুমি দিয়া তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা চাবা এটো নিডল কম্পাস দিয়া আছে নহয় এটো সো নিডল কম্পাস তো তোমাৰ কি হ'ব নিডল কম্পাসৰ নিডলে কি দেখুৱাব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ ডাইৰেকশন দেখুৱায় এতিয়া আমি যদি ইয়াতে এইখিনি যদি আমি বুঢ়া আঙুলিটো দিও নহয় বুঢ়া আঙুলিটো দি এনেকে যদি আমি তলৰ ফালে দিও হয় এটো দেখুৱাত অকমান হেৰি হয় আমি যদি এনেকে দেখুৱা এনেকে যদি বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াতে দিও হয় দি যদি এনেকে হেৰি কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব এই আঙুলিকিটা কোন ফালে পাক খাইছে চাবাচোন এটো ছবিটো বহুত সৰু কাৰণে দেখুৱাত অকমান সুবিধা হৈছে সো আমি ইয়াতে যদি বুঢ়া আঙুলিটো দিও তেতিয়া হলে বাকিটা আঙুলি এনেকে হেৰি কৰিব নহয় না গতিকে কি হ'ব যে যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে অহা ডাইৰেকশনটো আমি বুঢ়া আঙুলিটো তলৰ ফালে দিও তেতিয়া তোমালোকে হাতখন দি চাবা যে আঙুলিকিটা তোমাৰ কি হয় এনেকুৱাকে পাক খাব হয় খৰি কটাৰ দিশত এনেকে খৰি কটা যেনেকৈ ঘূৰে তেনেকুৱাকে পাক খাব এনেকৈ আমি যেতিয়া দেখুৱাম তেতিয়া এনেকুৱাকে পাক খায় গতিকে তোমাৰ কি হ'ব the direction of magnetic field lines will show by our other fingers বাকি 4 fingers এ দেখুৱাব যিকিটা আমি মেৰুৱাই ধৰিছিলো সো যদি ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে তেতিয়া হলে হ'ব আকৌ তলৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যায় তেতিয়া তুমি আকৌ যদি এনেকে ধৰা হয় এনেকে ধৰিলে কিন্তু কি হ'ব ই বেলেগ ফালে পাক খালে হয় গতিকে তলৰ পৰা যদি ই যদি y পৰা x লৈ কাৰেন্ট যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব ই কিন্তু আকৌ আমি এনেকে ধৰিলে আকৌ না এনেকে ধৰিলে দেখিবা যে এন্টি ক্লকৱাইজ আঙুলিকিটা এনেকুৱাকে পাক কৰিছে এনেকুৱাকে নহয় এনেকে দিলে এনেকে পাক কৰিছে এটো এন্টি ক্লকৱাইজ হয় আৰু আকৌ যদি এনেকে দিয়া এটো ক্লকৱাইজ হয় এইটো কথা হৈছে ইয়াতে so if the current flows from x to y then the magnetic direction of the magnetic field lines will be in the clockwise direction but if it is from y to x then the magnetic field lines will be in anti-clockwise so কি হয় যে ইয়াৰ আগৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট আমি পাইছিলো এক্সপেৰিমেন্টটো আমি গম পাইছিলো যে direction of the magnetic field lines is depend on the direction of the current flows so current flows or direction of তোমাৰ কি হ'ব magnetic field লাইনৰ direction বিলাক কি হয় হেমতে হয় এটো আমি এটা এক্সপেৰিমেন্টত গম পালো সো ডিটেক্ট কৰা কথাটো কৈছিলো যে ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলেদি আমি কি কৰো তাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে অকনমান দিয়া আছে সবা এখিনিত অকনমান আছে মই পঢ়ি দিছো so what happens to the deflection of compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed copper wires মানে তোমাৰ হি সার্কিটটো গঠিছে এটো copper wire হয় ইয়াতে যদি আমি ওচৰত ইয়াতে মানে দূৰত ৰাখিলে ডিফ্লেকশন কমি যাব যিমানে ওচৰত ৰাখো ইয়াৰ ডিফ্লেকশনটো নিদিলৰ বেছি হয় কাৰণ কিয় কনসেন্ট্ৰেশন ইয়াতে বেছি so whenever the concentration of magnetic field lines increases near a wire then what happen the attraction or repulsional force of the magnetic field lines is also increase ইয়াৰ ফোর্সটো বাঢ়িব কেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া magnetic field line কি হয় বাঢ়ি যায় so magnetic field line বাঢ়াৰ লগে লগে ইয়াৰ কি হ'ব attraction আৰু repulsionটো বাঢ়িব বাহিৰৰ ফালে তোমাৰ কি হয় magnetic field lines টো কমি আহে কনসেন্ট্ৰেশনটো so concentration কমাৰ কাৰণে আমি যদি ইয়াক যদি এই নিডল কম্পাসটোক যদি আমি বাহিৰৰ ফালে আনো ডিফ্লেকশনটো কমিব এইখিনি কথা হৈছে so deflection of magnetic field lines depends on the concentration of magnetic field lines so magnetic field lines or ওপৰতে কি কৰিব নিডল কম্পাসৰ নিডলটো কি কৰিব ডিফ্লেকশন হোৱাটো ডিপেন্ড কৰিব if the concentration of magnetic field lines is more then the deflection of needle compass will also show more deflection to হি বেছি দেখুৱাব in fact if the current is increased যদি আমি কারেন্টটো ইনক্রিজ কৰো তেতিয়া কি হ'ব the deflection also increases so deflection to কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কি ওপৰত magnetic field lineৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ ওপৰত as well as current যিমানে তুমি বেছিকৈ পঠাই দিবা সিমানে কি হ'ব তাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়িব সো দুটা কি হ'ব এটা হৈছে concentration of magnetic field lines as well as the amount of current flows through the circuit so তোমাক যদি হতে so on what factors the deflection of the needle compass will depend on then কি লিখিব লাগিব the deflection of needle compass will depend on the amount of current passes through the circuit as well as concentration of magnetic field lines okay so magnetic field produces at a given point increases as current through the wire increases current আমি যিমানে দিম সিমানে magnetic field lines to increase হ'ব what happens to the direction of needle if the compass is moved
away from the copper wire, but the current through the wire remains the same. আমি যদি দূৰলৈকে নিওঁ আগতে কৈছে কনচেন্ট্ৰেশনটো কি হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সক কমিব গতিকে কি হ'ব কাৰেণ্টটো আমি একেদি থাকিলেও ওয়্যাৰডালৰ পৰা দূৰত নিলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সৰ মানে কি হেৰিটো কনচেন্ট্ৰেশন কমিব আৰু ডিফ্লেকশন অফ দা কম্পাস নিডল উইল অলসো less হ'ব ডিফ্লেকশন to see this now place the compass at a further point from the conducting wire, say at Q point. এটা দিয়া আছিল তো ইমান ডাঙৰ এক্সপেৰিমেন্ট নহয় বাৰু এক্সপেৰিমেন্ট এটা Q point এটা দিয়া আছে সো Q point তো তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স নাই ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে না ইয়াতে তো নাই তে Q point তো দিলে ইয়াৰ আকৌ ডিফ্লেকশন নহব ডিফ্লেকশন তো কি হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সৰ অ্যাট্ৰাকশনৰ কাৰণে হয় নিডল কম্পাসৰ নিডলটো এটা ইয়াতে দিলে কিন্তু ডিফ্লেকশন নহব এইটো কথা হৈছে সো as we go away from the conducting wire then what happen the field lines will decrease as a result the deflection will also be less. So in the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. So whenever we go away from the conducting wire then what's happened due to the decreasing magnetic field lines the deflection of the needle compass will also decrease. From figure 13.6 it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as you go away from it. Concentric means কি যদি কি হয় কেইবাটাও সার্কুলৰ এটাই সেন্টাৰ হয় এটা কনসেন্ট্ৰিক বুলি কয় সো তুমি ইয়াতে চাবা ইয়াতে দেখিছা যে কি এটো কি হৈছে ইয়াতে এই ওয়্যাৰডালক সেন্টাৰ লৈ কিনে এটো সার্কুল নহয় সো আমি যিমানে এৱে যাম তিমানে কি হ'ব কনসেন্ট্ৰিক সার্কুল বিলাকৰ কি হৈ যায় কনসেন্ট্ৰেশনটো কমি যায় এইটো কথা কৈছে সো এইবিলা কনসেন্ট্ৰিক বুলি কি হৈছে কনসেন্ট্ৰিক এই কাৰণে যে এই সেন্টাৰটো সবৰে একে হয় ইয়াৰ ওকে এটো সেন্টাৰ এটোৰ একে সেন্টাৰ এটোৰ একে সেন্টাৰ ওকে সো এখিনি কথা ভালকে তুমি অকমান ৰিপিট কৰিবা একটা চেপ্টাৰত তোমাৰ এটো চেপ্টাৰ যেহেতু যদিও তোমাৰ হেৰি নাই মানে কি ক্যালকুলেশন নাই তথাপি এটা কথা আছে কি যে চেপ্টাৰৰ ভালকে মনোযোগ দি পঢ়িবা ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহে সো নেক্সট ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুল তো মই তোমাক অলৰেডি কৈ দিছো সো what is right hand thumb rule বুলি ক'লে এটি কথা লিখিব লাগিব আৰু পিছফালে এক্সাৰসাইজত আছে যে what is the rule by which we can detect the magnetic field lines of a straight current carrying conductor or magnetic field line or direction detect কৰিবলৈ কোনটো process লোৱা হয় তেতিয়া তুমি right hand thumb rule লিখিব লাগিব হয় so imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current হয় মই যে কৈছিলো right handed হেৰি কৰিলে thumb সে কি কৰিব কারেন্টৰ direction আনিকা দেখুৱাই and such that the thumb points towards the direction of the current then your other fingers আসলতে will wrap around the conductor আমি এনেকা ইয়াতে যে এনেকা দেখিছে মুঠা মাৰি ধৰিছে নহয় এইকিটা আঙুলি ফাজ লগাইছে না ফাজ লগাই ধৰে গটি এই বুঢ়া আঙুলিটোৱে তোমাৰ কি দিছে ডাইৰেকশন দেখুৱাইছে দেন কি হ'ব এই আঙুলিটা এনেকা পাক খাইছে নহয় নে সবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ ডাইৰেকশনটো এয়া এটো ক্লকৱাইজ দেখুৱাইছে আকৌ যদি ওপৰৰ ফালে যায় তেতিয়া এন্টি ক্লকৱাইজ হ'ব এটো কৈছে the other finger wraps will show the direction of magnetic field lines এই আঙুলিটা এনেকা পাক খাইছে নহয় নে মানে আঙুলি পাক খোৱা ডাইৰেকশনটো কি হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ ডাইৰেকশন দেখুৱাই এটো কথা হৈছে এটো সো কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ এটা দিছে this is known as the right hand thumb rule so what is right hand thumb rule question to লিখিবা আনসার লিখি মোক WhatsApp দি দিবা next আহিলে example 13.1 a current through a horizontal power line flows in east to west east to west বুলি ক'লে তুমি হেৰি কৰিবা east to west হলে তুমি thumb to point কৰিবা হয় তোমাক খুদিছে what is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it so আমি যদি তুমি নিজে চাবা যে তুমি হেৰি পৰা east to west কৈছে না পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ তুমি হাতখনৰ ব্ৰাঙটো দিবা দিলে দেখিবা যে কি আঙুলি কিটা তোমাৰ কি কৰিব যে ওপৰত দেখিব সাউথৰ পৰা নৰ্থ আৰু তলত দেখিবা নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈ গৈছে হয় so hetu tumi nije heri kor pra the current in the east west direction applying the right hand thumb rule we get that the magnetic field at any point below
or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire. So when we viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end. Clockwise anti-clockwise hoise tomarke direction to kole hobo upor tomar ki hobo whenever current flows from east to west then the other finger left will show the direction of magnetic field lines just above the wire is from south to north, below the wire is from north to south. Okay, ekhini kotha likhile hobo. Next question kita lage ahiba. Draw magnetic field lines around a bar magnet. Right? Magnetic field lines around a bar magnet bili kole ami konto likhim first jitu paisilo aitu etu akile hobo. Right? Etu akiba direction diba nothopra satole goise ইয়াও সবা নথপৰা ওলোৱা দেখিছে এটা সময় দেখিছে আসলে এইবিলাক কি হয় কমপ্লিট হয় কিন্তু কলপিক কৰিলে গোটে বুকখনত বহুত ঠাই গুৰা কাৰণে এইগিডাল তোমাৰ কমপ্লিট কৰি দেখুৱা নাই জাস্ট ওলোৱা দেখিছে সময় দেখিছে এনেকৈ গিলা হ'ব কথা নাই এৰো গিডাল এটা লাইনত দিবা ধুনিয়াকৈ এটা লাইনত আছে ইয়াতেও তেনেকৈ দিবা ডায়াগ্ৰামটো যাতে কি হয় মানে ক্লিয়াৰ হয় নেক্সট question number 2 list the properties of magnetic field lines. So the properties of magnetic field lines were it will not intersect at any point, then it will emerge out from north and go into the south pole outside the magnet, and inside the magnet it will go from south to north. Okay, ekhini asel property. Why do not two magnetic field lines intersect each other? Kyo intersect nokora karon to ki je the two magnetic field lines will not intersect each other. If it intersect at any point, then at the same time the compass needle will show different direction at that point, which is quite impossible. That is why two magnetic field lines do not intersect each other. Okay, ekhini leke likhi mo WhatsApp pothai diba next moi agi khini loi jam. Thank you.